Asubuhi nebo raini amache ketesta kengalal akobo betut anan betusiek chekimi cheu ichochu. Asubuhi ya leo nina wasihi nyote tuendelee kuangalia kuhusu nyakati ambazo tuko. Mongen ale keun eut konyil ata en raini. Sijui wewe umenawa mikono yako mara ngapi kwa siku ya leo? Wangeun en yu kityo ana keun en gaa, ngen ale mara kakiun kora en gaa. Je, ulinawa hapa tu pekee au ulinawa na hata kule nyumbani? Mi biik alak chekoboisien sanitizer. Wengine natumai walitumia sanitizers. Ako kou noton keyome keter ngoyondit ak kit nemiten en kasarwechu niton nebo coronavirus. Kwa hivyo tunajaribu kudhibiti ugonjwa huu wa corona. Ako kararan kiun eunek ak keboisien sanitizer non. Ni vizuri kunawa mikono yetu na kutumia pia sanitizers asikobit kekirinde, ili tuweze tukadhibiti huu ugonjwa wa corona. Asikobit kengetu komakimuritke oten borwekyok anan ko en tuguk chekakinam. Na pia tuweze kujilinda kwa magonjwa mengine. Mwawech biik chebo anan chetononjin tililindo en emetab Kenya cheboisie ak serikali komwa kole kokonech kasaru anan tuguk chenyolu keyai en kasarito. Wasimamizi wa afya nchini wanatueleza yale mambo ambayo tunapaswa kuzingatia. Ako tuguchu ko tuguk chenikas ko rahisi, ako choton chemuche kokimwa kele konde ngweny nyumnyumindo nekimuche kenyorun mioni bo coronavirus. Maagizo hayo ambayo tumepewa ni maagizo ambayo ni rahisi sana na inaweza kusaidia kudhibiti huu ugonjwa wa corona. Asikobit kisiptechi chito age, ili tusiweze kueneza huu ugonjwa. Kokonech tuguk chechang en kaunono bo eut akomwa kole kilach maskit neagere ale tinye chi tugul. Ametueleza mambo mengi kama vile kunawa mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni na kuvalia pia barakoa ambayo ninaona kila mmoja wetu amevalia. Ani kit agenge nekoagere mongen ale kwany tot koityo kakokwek, mongen ale yon kemande mulango yun inde royu anan inde barak royu. Na cha kushangaza sana nimeona watu wengi, sijui labda hata pia nyinyi, wengine wanapotoka kule mlangoni wanafalia kwenye utosi au kwenye shingo. Amongen ale amune sikoborchi kiambi. Na sijui ni kwa nini watu wanafanya hivyo. Amache kesoman en kitabutab Isaia. Wacha tufungue kitabu cha Isaia. Tuangalie kwenye kitabu cha Isaia. Kurge netai. Isaia mlango wa kwanza. Akoitet nebo 15. Mstari wa 15. Isaia netai koitetab 15. Isaiah chapter 1 verses 15. Yon kakenyoru nasoman. Kale ak yeoite eunekwok aunginok konyekyuk. Yeosa en sautik chechang komokose, nyitate eunekwok korotik. 16 komwa kole ounge, otililge, oisten yoityetab boisionikwok en tainyun. Osisien amatata oyai yoityet. Olonetgei oyai nemie, ocheng kirwoget, otoret chekisostoen, obesiechin ngalek nemotinye kwanda, ongololdochin mosogik. Ongesau. Kamuktaindenyon Jehova en kainet nebo Jesu. Ilosun mising ak kemwoe kele imie. Kongoi
amun en kasarwek okot chekimiten ko kongoi amun iguitosi ak ingen kanamet ak ingen kagesunet. Jehova yeki ang'alale ak ang'alalchini biikuk ko ngoitie ng'alechu en oret nebo kamanutiet neo ak kotoretech ak kokilech asikobit kenai ako amune sikiyaech en yaitieng'ung ak kikonech keikun lagokuk. Toretech ak inamech en eunekuk anan en eung'ung nekim ak imutatech ak iterech okot en ng'oyandisiek chemiten. Kibokokengei eunekuk amun kakisai en kainet netilil nebo Jesu ne kamuktaindenyon. Kakile sanitizer ne tos bo kamanutiet neo en echek ko kikoyonik ko tamirmiriet nebo Jehova na tamirmiriet netilil nebo Jehova. Sanitizer ya muhimu kama sisi wafuasi wa Kristo ni Roho Mtakatifu. Imache kinetkei ng'alek che bendi kotoretech asikobit kiun sobonwekyok. Tujifunze mambo ambayo yanaweza kutusaidia kutakaza mioyo yetu. Komwawech bichu bo tililindo kole ot ingibure yani social distance en nafasi ne kararan ne makirikinigei. Wasimamizi wa afya wametueleza hata tunapoketi tukue na social distance. Ako en iman ko kararan kou noton. Na ni muhimu sababu hilo ni jambo la busara. Ako en kasariton tugul ko tuguk chekimwawech ko kororon, lakini mi kit agenge ne ayani ale bokoktoi. Noton ko kaunet ab tamirmiriet nekitindoi anan ane en orit kwa lakwetab Jehova. Hayo mambo yote tunayoelezwa ni ya muhimu, lakini kuna jambo moja ambalo wanasahau kuhusu kutakaza mioyo yetu kama wafuasi wa Yesu Kristo. Akiun okot eunekyok. Tuweze kunawa mikono yetu. En iman komuche komachang biik cheikuitos anan kotinye kakuyet akobo kole kinetech Jehova akokonech oret nenyolu kiunen sobonwekyok ak kiun okot eunekyok. Kwa kweli tumeelezewa au Yesu Kristo ametuelezea kuhusu kutakaza mioyo yetu. Ako nitoni ko keyai en kila ak kila, makit nenyolu keyai kou nguni, keyai kityo, muche keyai noni en kasarta. Na hili ni jambo ambalo tunapaswa kufanya kwa kila wakati, sio jambo la leo pekee. Ongeni serikali komangen akobo kaunet nebo tamirmiriet. Serikali haifahamu kuhusu utakazaji wa Roho Mtakatifu. Amun ndaingeni kotoko mwawe kora kole ye iunde maskit ak isanitize neunek ibwat isa Jehova. Sababu kama serikali ingekuwa inafahamu hilo, ingekuwa inatueleza kuwa unapomaliza kunawa mikono au kutumia sanitizers kisha uweze ukaomba. Mangen komason, in fact kimwa kole keker kanisa. Haifahamu hilo. Kwanza walisema makanisa yote yaweze kufungwa. Amun mangen akobo kaunet nenyolu kiunech en tamirmiriet nebo Jehova. Sababu hawakufahamu ile kutakazwa kwa Roho Mtakatifu. Ako koboto noton ko makitinye kele kistoenge tuguk cheyookse amun kamakibe taitab Jehova kesom kaunet en tainyin. Sababu ya hilo hatuwezi tukasema sababu hatukuweza mbele ya Mwenyezi Mungu kufanya hilo. Tebutiet ko inoni. Hili ndilo swali. Ko kikoyonik ak kasibik chebo Jesu Kristo kotos koisib ng'olyondoni kang'ate Jehova. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, je, hili agizo tumepewa, je, umeifuata? Kwa intos kewe taitab Jehova okot en asubuhi ini kotom inyon okot kanisa iroyu iwe taitab Jehova ak iun tamirmirieng'ung anan muguleldangung akot ak eunekuk. Je, kabla ya kuja hapa kanisani ulienda mbele ya Mwenyezi Mungu asubuhi ili ukatakaze roho yako? Amun
chutoni ko tuguk che kilelen cheboisie en sobeng'ung che kilelen active. Sababu hizi ndizo vitu ambavyo vinakuanga active kwa maisha yako. Ko sobet ak chametabgei okot nebo bortang'ung. Uhai na ukuaji mzuri wa afya yako. Ako yon kiitach Jesu Kristo ako ikosibindet nebo orenyin ko ilakwenyin ko kikokonin konunotiot nebo inyoru tamirmiret nebo Jehova en oring'ung. Pale ambapo umekata kauli ya kumfuata Yesu Kristo, umekuwa mfuasi wa Yesu Kristo na unampenda Yesu moyoni mwako, konyalu iwe tainyin ak isom asikosto okot tuguk chekiyoe ak chekibwote ak chekimwoe chemonomegei ak tainyin. Basi kwenda mbele zake kuomba ili akutakaze, kuondoa yale ambayo unaweza kufikiria kutenda ambayo haipendezi Mwenyezi Mungu. Amun kimiten emet nechang tuguk cheitienech ako nyosech keyoe tuguk chemonomegei ak taitab Jehova, konyalu kewekyingei inendet ak kemwochi koun orititab mugulelwekyok asikobit kenyalu en tainyin. Sababu ni kuwa tuko dunia ambayo tunaenenda yale mambo tunafanya, kuona, kufanya ambayo haipendezi mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunapaswa kwenda mbele yake aweze akatutakaza. Amun mache Jehova keikun biik che yani keikun biik che nyalu keyai anan kemiten eunekyik ak tainyin ak keyai boisienyin ak keng'ololchin atkai tugul. Hii ni sababu Mwenyezi Mungu anataka tupase kuenenda mbele yake na kufanya yale ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu kwa kila wakati. Amache keker tuguk chenekit tolombo ang'wan chenyalu kotoretech asikobit kenai amune sikonyalu kemi taitab Jehova ak keiku chekakiun mugulelwekyok. Wacha tuone mambo manne ambayo yanapaswa kutuongoza. Tuguchuton ko chenyalu kiisten ko ki lagokab Jehova. Haya mambo ni mambo ambayo tunapaswa kuondoa kama wafuasi wa Yesu Kristo. Ako toretindet neo netoretech ko tamirmiriet netilil nebo Jehova. Kiongozi mkubwa ni Roho Mtakatifu. Tuguchu ko kakile kiisten tuguk tugul chemonomegei ak taitab Jehova chebo borto chemi en borto ak en tamirmiriet. Ya kwanza ni tuondoe yale mambo yote ambayo haipendezi Mwenyezi Mungu. Ya kwanza kinetai ko kale kiisten ng'alalet age tugul nemonomegei ak taitab Jehova anan ng'alalet age tugul neya akobo neotupche neoamdoi kibagenge en kaniseng'ung akot en kaniset age. Ya kwanza ni kuondoa kule kuongea vibaya kuhusu mwenzako kule nyumbani au kijijini, kanisani au kanisa nyingine. Ki nebo aeng, ya pili ko kakile ikonor en oring'ung tuguk che anan kometinye nyoetab kat. Neno lingine ni kule kuweka kwa roho yako kutokuwa na kusamehe. Imache wektaetab anan itinye wektaetab mugetut au kule kusema kule kulipiza kisasi anan itinye ng'wonindo en orit au kukuwa na uchungu moyoni mwako akobo neotupche anan chepkamating'ung kuhusu ndugu yako, kaka yako au dada yako. Tuguchu ko tuguk che echen mising. Hayo mambo ni amun sait age ko nan ikose king'wan en orit akobo chito neotupche. Sababu wakati mwingine unahisi uchungu mwingi moyoni mwako kuhusu ndugu. Ngemwa biik chekitupche komo chito neotupche nekikisicho tuan nekisicho kamet agenge anan kwan agenge akotupchosiek chekikisichech en tamirmirietab Jehova. Tunaposema yule ambao ni ndugu yako, hatukusema yule mmesaliwa na mzazi mmoja,
bali wale waokovu wengine. Kakile matibakach kine kimwae kele hard-heartedness, yani muguleldo neui. Usiwe na ugumu wa roho au moyo wako. Ale igun chito ne matiku chito ne maayeb, mumi biik che maayeben, unkindness. Umesikia kuhusu unkindness? Chito age kotinye anan tinye mangena tu ngalek chemi na bara amwai sikiso ma tinye ngalek chamwai, lakini itinye neregek. Usikwe mtu wa hasira. Biik ana chito netinye nyitatet ni mtu ambaye akona uchungu. Chito nesose chito age, yule ambaye anamdharau mwingine. Chito ne akimwa kele itinye kora imache kityo iku chito ne niger chito kongalal imwa ile kikenai nonon. Mtu mwingine anaposimama na kuongea unasema kuwa huyo tumemfahamu. Ana nitinye kora ngolole ngalek che ngolole chemo choton che taban, au kule kuongea mambo ambayo sio ya ukweli. Imwaitoen chito age ngalek chemobo iman. Ongea ku mabaya au mambo yasiyo ya kweli kuhusu mwingine. Chuton ko tuguk che nyolu kiisten en sobenyon. Hizi ndizo vitu ambavyo tunapaswa kuondoa katika maisha yetu. Ele kistoitoi ko kiun kaunet nebo kiun en taitab Jehova, kebe tainyin ak kesom kounech en korotik che kitumdage en kimurtoiyot. Tunaondoa hayo mambo yote kwa kutakazwa kwa Roho Mtakatifu na kwa damu iliyomwagika msalabani. Ako chuton tuguk che nyolu kiunen en kasari kimi nebo coronavirus. Hizi ndizo nyakati ambazo tunapaswa kutakazwa. Amun kimuche kibwate kityo kobo kele kanamech coronavirus, lakini makibwate kele kangalale ra tupchenyun en oret nemonoton. Sababu wakati mwingine sisi tunaweza kuongea kuhusu ugonjwa unaweza kuwa umenipata, bali hatuwezi tukafahamu kuwa nimeongea vibaya kuhusu ndugu yangu. Ibe uneut amun kokongalal, ibe uneut ak sabunit ilele ngoste tugul, lakini mateiste kit nekemwa akobo nemanam kok taitab Jehova akobo chorwengung anan ko tupchengung. Aenda ukanawa mikono yako kwa maji na sabuni yanayotiririka, lakini hukuweza kutakaza moyo wako kwa yale mambo machungu ambayo umesema kuhusu ndugu yako. Nyolu kegerge ak keger orititab mugulelwekyok ak kinde okot changilele inventory tuguk tugul che kakiyai en betut. Basi pia kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kuondoa yale yote ambayo tumeweka mioyoni mwetu kwa siku. Ako makile mangalyo ne nyolu ile ibur kityo en taban yon ak ibwat ile kakomyeit, achicha nyolu iib hatua anan iib kakwautiet. Sio jambo ambalo unaweza keti na kusema nimemaliza, bali unapaswa kuchukua hatua. Kakwautiet ko iwe taitab Jehova ak kamwa kitabut kole igerchige sum ele ungat ak ongalal ak Jehova ak isom kounin akosto ki age tugul nemonome kok tainyin. Ya muhimu ni kuenenda mbele ya Mwenyezi Mungu, ujifungie mle ndani na ukaombe kunonganesiana na Mwenyezi Mungu. Tebutiet natebe ko inoni. Swali langu ni hili. Tos ko iwe taitab Jehova ak igur ak imwochi ile tukenon korotiguk asikobit kostagee tuguk tugul chemonome kok taingung chemi en borto ak en tamirmiriet. Je, umeenda mbele ya Mwenyezi Mungu na ukaombe aweze akakutakaze, akuondolee yale mambo ambayo yako mioyoni mwako? Amun tuguchu yomiten en orititab muguleldangung ako mi en sobengung komaboiboiti Jehova. Sababu hayo mambo yanapokuwa ndani ya moyo wako hayawezi akafurahisha Mwenyezi Mungu. Uitanyin akiyai akikoitege asikobit kosta. Wewe nenda mbele ya Mwenyezi Mungu au na ukachipe ili aweze akakutakaza na kuondolee. Amun imuche
koyai kou noto. Sababu yeye anaweza kufanya hivi. Amun inendet ko toretindet nemi en echek en atkai tugul. Sababu yeye ndiye kiongozi ambaye yu karibu nasi kila wakati. Mwawech en kitabutab Korintoek nebo 2 ak kurketab 7 akoitet netai. Ni kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kole amun kitinye arorutichu anyun chamanichu ongitililgei kiisten simto tugul nebo borto ak nebo tamirmiriet sikeityin tililindo en kayweisietab Jehova. Nonon ko ng'oliot neo nekanyol kebe taitab Jehova sikobit kotoretech. Hilo ndilo neno kuu ambalo tunapaswa kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu hawezi akatutakasa. Amun inendet inegen neimuktewech. Sababu yeye pekee anaweza. Uitaitab Jehova ak itililgei amun wendi kotoretin inendet. Nenda mbele ya Mwenyezi Mungu sababu esa kukutakasa. Toretindet nenekit ako wendi koisto tuguk tugul chemanamgei ak tainyin. Msaidizi wa karibu anayeondoa yale mambo yote yasiyofaa mbele yake. Mache kesao. Tunaenda kuomba. Yon kisoe Tunapoenda kuomba komongen ale une orititab muguleldang'ung. Tos miten tuguchu kakemwa ak imache kotoretin Jehova sikobit kosto. Yon kibendi kesoe asome ale iwe taitab Jehova asikobit kotoretin ak kokonin kimnatet ak kondoiseu ak kosto tuguk tugul chemanamegei ak taitab chemanamegei ak tainyin ak kokimitin. Tunapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu uweze ukachike aweze akakutakasa. Imuche inde ung'ung barak anan itonon asikobit kesaa kibagenge. Unaweza kunyosha mkono wako au unaweza kunyanyuka kusimama juu ili tukaombe nao. Ongesao. Tunaomba. Kamuktaindenyon Jehova en kainet nebo Jeiso. Kilosun mising ak kemwoe kongoi amun I Jehova neingen mugulelwekyok. I Jehova neikuitosi akobo kiy age tugul neyookse en sobenyon. Ingen akobo kabwatutikyok, ingen naenyon, ingen ot ng'alalenyon, ingen okot kotom kemwa, okot kotom kibwat. Ako kwandanyon kilagok chekingen kele kimi emet neui mising. Ako chang tuguk cheityech sait age kokako keyai tuguk chemanamegei ak taing'ung. Kisome kwandanyon kele itililech en korotik chekitumdagei kimurtoiyot amun choton ichegen chemuche kosto tuguk tugul chemanamegei ak taing'ung. Iunech en korotikuk kwandanyon sikobit keboitu kamanutiet en taing'ung. Anju lagokuk chemi taing'ung chekanapta eunekwak akomwa kole toreton, ikilon, ikimiton. Ako toret kou noton otuyen ak magutichu Jehova. Otuyen ak ong'ololjindosi kora Jehova ibwat icheget ak inyochi kat bistoet age tugul. Inyochi kat en kiy age tugul nekayai anan nekaibwat ak nekamwa nemanamegei ak taing'ung. Amun Jehova netoretindet neo. Nekaimwa ile kiisten kiy age tugul nemanamegei ak taing'ung. Tengek age tugul nekakiyai Jehova iste neche sikeboitun chekakirikyin ak che yekisagot kokaimwa ile komeiunye kokeny anan komeiunye konyekuk ak ikerech ak imutatech. Toretech, ndoisech bichu Jehova. Kongoi amun koirib okot en ng'oyondit nekimi. Ngoi niton kabwatet kora yekiune eunek ak keloche okot maskit kibwat kekerin kebwan kong'ung anan keunygei en korikyok ak kekur kaineng'ung sikobit itililech en kiy age tugul nemanamegei ak taing'ung. Kwandanyon kamuktaindet, toretech, ikimitech ak ikilech en betuni. Akot en wikit nemi en tai imutatech ak itoretech en boisionekyok Jehova chekiyoe en eunekyok. Ikimitech ak ikilech akot chebo tamirmiriet kora Jehova itoretech ak ikilech sikobit komakiutien ak ibwatin ak kebwan taing'ung en atkai tugul
sikobit inyon ak iyai tuguk che echen chekikwongen. Kongoi kibokokengei eunekuk amun kakisa eng kainet ne tilil nebo Jeiso ne kamuktoindenyo.